Hello everyone, jotono lamsogo ane katal vlogo ingkai ani dress rok nogoi saino mangkhana no ingkai aro ang video tahin sanai tabo Lotus Temple o thangpuro no ang Kutuminar o bo thangkado ingkai Lotus Temple ni video mane logoi tongkha ingkai video besi lokha ingkai to boring nangya diba na nainani selegya diba ingkai ang obono wansugoi mane video no ang mane alada khairokha Lotus Temple ni Lotus Temple ni kaisa ke Kutuminar ni khai kaisa alada khai ang vlog salamka ke mokha Kutuminar ang thangmani tini first time thango ang ang first time thangmani ani reaction rok bo mahai dong nai no ke first time thangmani ba asukam hai bo siang ke ba mahai nong nai itu fungko kore ignore khai dong di nok ke ang tabo hapkam ke ani cameraman nok saino mangkhana ang sajak ani uncle sani cameraman khai tinini ke ang khai to onek jaga naithok jakha phone rok bo naikhang omo hingkai tabo khai real o ang thangoi tongo hingkai tabo khai ano ijang video khai di hine bono ang samansi video tisari samansi fly rok phaimansi video rok tisai tongo bo emon khai yakung saka ni emon khai yakung saka sailap kurekha khanap salcharai resi makhaisi naya yakung samani dele berai jak oboni bagoi res makhainai aro ang je somoyo berai o somoi nongno bang funuknai nongno bo share khainai ang je nuksak non je nungmani obono nongno bang funugoi ronai to fung mane phone o naimani bai nije real o thangoi khangka aro naithok aro khushi ongo aram ongo hingke angbo to phone o naikhangka asuk aram nangjak yang hingke tabuk real o phaiman to onek aram nangkha jaga bo naithok jakha angkhai to nokbodi naithok jakha comment khai sadi mane je nukjak rok bungno saya do mane je nukjak rok sanai je omono lang nukjak phunukna nangya omo hairok bo borok tongo do kaisa borok omo hai tongo je nukjak borok je naina selenai mane je nainani selenai ani vlog no bok naya khai tongoi mano naina nangya je naina muchungnai bok simno naidi je naina selenai rok naina nangya ani vlog no ani video phaikhe no nore holoi rodi naina selega angkai nok boring nangjak angkai je selenai rok je boring nangjaknai rok ani video no ang sai tongo totoi no ani uncle no sagoi tongo ke video khailadi hinoi tani gang first time nongmani angkhai to onek naithok jaka bising rok habai naikha ang ke moto onek omo hairok mane je nukjakya rok buri bora rok hingke nukhai to onek hamjaknai tini to o jaga beraikha hingke khanabrok ang aro keha masa rest khaina nangnai yakung biyak saka beraimani hingkai rest khaipai aro boro thangjakgo India gate o bo thangnani hino uansugoi tongo thangkha hingkai to nok bai bo share khailainai aya diba na hingkai nokno bo share khainai ang besi borok bangkha hingkha haste hamjakya borok kom khaina hamjago ang borok bangkha hingkai Sorojini market o thangmani se borok bangmani yakung ronani jaga koroi ang nongno ro bo sajak oboni baga ang borok kabangkha haste hamjakya ang borok kom khaina ang hamjago borok to thangbophai omo haino je naijaknai naipaikha hingkai thangbophai o chungbo to thangnai tabok naipaikha hingkai keha masa video rok khaipaikha hingkai thangnai kaisa buri oro reels khai tongo o buri ma sagoi tongo bono nongso ulta muni ma khorka ang chungkha ani uncle ba ang chung chini berai tongo ani husband ke bini berai bo tongo tabok se bo chungbai malai phaio asukei yakung saka to pungjang thangka yakung samani bai no ang yakung sapung je ang yakung sai haike ang o jaga o thangka tinoi
Omono ani uncle ani cameraman. Bono ang je sajediba bo nogot phainai hinai bo nogo phaijakno hingkai chong delhi o thangnai hinai no bo chongbai baksaro aisa phaika ang onyo jaga ro khai tongoi maya hinai hingke bo to delhi o tongmani ba bo oro pori tongga bo to ke bini re no tongkha chung bini re no tongoi no chung berai lai o baksa bo chongbai aro waisa bag khainai ke video nang iro no ma thaksinai bye bye.